कामयाब, कामयाब, काबिल, योग्य, कामयाब नहीं, कामयाब नहीं फिर भी कामयाब, कामयाब नहीं का भी हर कोई कामयाब, कामयाब, योग्य, काबिल। ए अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह भी कामयाब, इमेज पर्सन भी कामयाब, ध्यान का प्रचार करने वाला वाले भी कामयाब, कामयाब नहीं फिर भी कामयाब, कामयाब नहीं फिर भी कामयाब, काबिल, योग्य, कुछ भी कह के कामयाब, झूठ कह के भी कामयाब, तकलीफ करा के भी कामयाब, कामयाब नहीं। सच क्या हो रहा है? कामयाब नहीं, विलीन होने वाला वाली कामयाब, विलीन होने वाला वाली कामयाब, काबिल, योग्य, विलीन होने वाला वाली कामयाब। विलीन होने का ही पाठ करता है, प्रचार करता है कथा पाठ भाषा का, विलीन होने का ही हिसाब से उत्तर का हिसाब से क्या होगा? विलीन होगा, विलीन होगा, विलीन होगी। तो विलीन होने वाला वाली कामयाब। कोई कहता है नहीं कामयाब नहीं, तो कामयाब नहीं कैसे? वो तो शास्त्री का हिसाब का है। विलीन उत्तर से विलीन होगा, शास्त्री होगा, शुद्ध हो नहीं पाएगा, पाक प्योर पवित्र नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगा। तो कामयाब नहीं, कामयाब नहीं फिर भी कामयाब नहीं कह के कामयाब, जुलूम करने वाला वाली कामयाब, विलीन जुलूम कर रहा है। तो जुलूम करने का तो क्या होगा? उत्तर के हिसाब से तो शास्ति होगा। उत्तर का मान समान समान मान है। भाव, उत्तर क्या है? मध्य है, बीच, माझ भार होता है भाव का ही। ये भाव हो रहा है, आवेग का भाव हो रहा है, हो रही है, आवेग का भाव हो रही है, हो रहा है, होता रहता है, आवेग का भाव होता रहता है, होती रहती है। आवेग, आवेग का भाव हो रहा है हर वक्त अपने आप। भाव का भार सारा, भाव कथा का आवेग का भाव, आवेग हो अकबर, आवेग हो अकबर, आवेग हो अकबर, आवेग हा अकबर। तो कामयाब, विलीन होने वाली कामयाब। ये जो सताता है, सताती है, औरों को तकलीफ पहुंचाने का ही काम कर रहा है। टू काउंट करके, डू काउंट करके, टू स्टडी करता है, अपोजिट दिस टू काउंट, अपोजिट दिस टू काउंट करने वाली कामयाब, विलीन होने वाली कामयाब। कामयाब होने का ही क्या होगा? कामयाब है, काबिल है, योग्य है। तो हर वक्त कामयाबी का हंसी का ही आवेग का भाव हो रहा है, हंसी का ही भाव हो रहा है, आवेग हो रहा है, हंसने का ही आवेग हो रही है, हो रहा है कामयाब। ये सब अल्लाह अकबर कह के कामयाब, निषेध मानता नहीं है, कुछ भी निषेध नहीं कह के कामयाब हो चुका है। विलीन होने वाली कामयाब, कुछ भी निषेध नहीं कहता है, कुछ भी बारण नहीं, निषेध नहीं कहने वाली क्या है? कामयाब। ये प्रचार कर रहा है खुद का प्रचार, धर्म प्रचार, धर्म भाव, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह कथा का भाव क्या है? धर्म भाव होता है। धर्म कथा का क्या भाव हुआ? अल्लाह, अल्लाह का प्रचार करके क्या होता है? कामयाब। मुसलमान कामयाब है या नहीं? तो मान भाव तो समान समान उत्तर का मान भाव होता है, लेकिन अल्लाह क्या है? कामयाब, विलीन होने वाली कामयाब। प्रतिशोध तो होगा ही, खुद का कहने का हिसाब खुद को ही मिलती है। ये खुद कर रहा हूँ तो तालमेल खुद कर रहा हूँ, तालमेल होने का आवेग हो रहा है, तो तालमेल होने का खुद, तालमेल होने का काम कर रहा हूँ, तो खुद का तालमेल होने का आवेग हो रहा है, भाव हो रहा है, हर वक्त हर दिन सब कुछ भाव पे ही है, आवेग का भाव हो रहा है, होता रहता है तालमेल।
सब कुछ पे, जगत पे जो कुछ भी है सब कुछ भाव पे है। तो भाव का आवेग हो रहा है, तालमेल कर रहा हूँ तो मैं मैं तालमेल कर रहा हूँ तो ये आवेग का भाव होता रहता है। ये भाव कथा पता का भाव कथा कहती हूँ, कहता रहता हूँ। যোগ্য যে কিছু বলে যোগ্য নাও যোগ্য, মিথ্যা বলেও যোগ্য, নিষেধ মানছে না, অমান্য করেও যোগ্য। তো যোগ্য না বলছে, সঠিক ভাবতে হবে যোগ্য না। তো যোগ্য নাও যোগ্য, এই না এর প্রচার করছে। যে কোনো কথা নাম বলে, যে কিছু বলে ভাষার, তো যোগ্য जुलूम दुविधा कराने वाला वाली कामयाब, যোগ্য কাবিল, বিলীন होने वाला वाली কাবিল। আমরা বলছি, বলার দরকার হচ্ছে, বলছি, সারাচ্ছি। এই ভাব হচ্ছে কাবিল, যোগ্য, বিলীন होने वाला যোগ্য, काबिल, कामयाब। ये कामयाब का যোগ্য का ही भाव आवाज हो रहा है, आवेग हो रहा है, হচ্ছে आवेग হচ্ছে, হ্যাঁ এই হচ্ছে। दुविधा कराने वाला वाली कामयाब, जुलूम करने वाला वाली कामयाब। ये धर्म प्रचार, धर्म कथा तो अल्लाह भाव होता है, अल्लाह का प्रचार, धर्म का कथा का प्रचार। ये ध्यान कहने वाला वाली कामयाब, विलीन होने वाला वाली कामयाब। এই কামিয়াবি, যোগ্য, কামিয়াবেরই ভাব আওয়াজ হচ্ছে, আবেগের ভাব হচ্ছে সব সময়। কামিয়াব যোগ্যতারই এই হাসি, কামিয়াব যোগ্যতা হলে তো হাসবে, হাসবার ভাব হচ্ছে ওদের, হাসছে সব সময়। এই আবেগের ভাব হচ্ছে আবেগ হু আকবার। যে কিছু বলেই কামিয়াব ওরা, মিথ্যা বলেও কামিয়াব, বিলীন হনেওয়ালা হলেই কামিয়াব। এই উত্তরে বিলীন হবে। বিলীন কথাটার হিসাব তো অনেকে জানে। বিলীন হচ্ছে জগতের হতে পারবে না, ভাবের হতে পারবে না, মুসলমান না হতে পারবে না, স্বর্গর হতে পারবে না। তো বিলীন হোনেওয়ালা ওয়ালি কামিয়াব, যে কিছু বলে কামিয়াব, যোগ্য, যে কিছু করে প্রচার করে, এই ধর্ম হিসাবেরই বিলীন। এই রব আল্লাহ কামিয়াব, ধর্ম কথা যারা বলছে, মাইন্ড ধ্যান টু কাউন্ট অপোজিট, মাইন্ড ধ্যান স্টাডি পার্সন কামিয়াব, এরাই বিলীন হবে নাকি? তো এই উত্তরে হবে বিলীন হোনেওয়ালা ওয়ালি কামিয়াব। যে কিছু বলে, মিথ্যা বলে কামিয়াব, হাসিল করে কামিয়াব, বিলীন হোনেওয়ালা ওয়ালি কামিয়াব। কামিয়াবির যোগ্যতারই সবসময় আবেগের ভাব হচ্ছে, হাসবার, সবসময় হাসছে, এই ভাব হচ্ছে। ধন্যবাদ। এইভাবে বলতে হবে কামিয়াব, বিলীন হোনেওয়ালা ওয়ালি কামিয়াব। যে কিছু মিথ্যা টিথ্যা বলেও কামিয়াব, বিলীন হোনেওয়ালা ওয়ালি কামিয়াব। এই কামিয়াবের আবেগের ভাব হচ্ছে, হ্যাঁ কামিয়াব না, সঠিক ভাবটা হচ্ছে কামিয়াব না, মিথ্যা, মানে সত্য ভাবটা হচ্ছে না, তাও কামিয়াব, ওরাই সব কিছু। তো বিলীন হোনেওয়ালা ওয়ালি কামিয়াব, মিথ্যা বলে টোলে কামিয়াব, আল্লাহ আকবার বলে, ধ্যান বলে, এইসব শাসন বলে, তর্ক ঝগড়া টগড়া করায়, লোকের ঝামেলা করায় কামিয়াব, বিলীন হোনেওয়ালা ওয়ালি কামিয়াব। এইভাবে বাক্য পাঠ করতেই থাকবো। মুসলমান তো না, আমি মুসলমান তো এই বলছি, আমি হিন্দু হিসাবের তবা হিসাবের মুসলমান। ধর্ম কথা তো বলা নিষেধ, আল্লাহ ভাব কথা বলা নিষেধ। আল্লাহ ভাব হচ্ছে ধর্ম কথা, ধর্ম হিসাব, ধর্ম ভাব কথা হচ্ছে আল্লাহ ভাব হয়, তো নিষেধ। এই নিষেধের মুসলমান, আমি নিষেধ মানছি হিসাবে মুসলমান এই ভাব হচ্ছে পাঠ করছি। কামিয়াব, বিলীন হোনেওয়ালা ওয়ালি কামিয়াব। যে কিছু বলে কামিয়াব, সবসময় কামিয়াবির এই আবেগের ভাব হচ্ছে হাসবার, হাসছে। এই ওদের হাসিটাও দেখবো, এই মোবাইলে দেখতে পাবো,
খবর প্রচার তো হচ্ছেই, খবর প্রচার তো হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন কি হচ্ছে, যুদ্ধ হচ্ছে, যুদ্ধ এটা সেটা হচ্ছে, মানে এগুলো যারা করাচ্ছে, যুদ্ধ টুদ্ধ করাচ্ছে, ঝামেলা করাচ্ছে, এরাই হচ্ছে কামিয়াব। আর বিলীন হোনেওয়ালা ওয়ালি কামিয়াব, তো এরাই বিলীন হবে, কামিয়াব, বিলীন হোনেওয়ালা ওয়ালি কামিয়াব। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। কামিয়াব না, অনেকে বলছে না কামিয়াব না, তো কষ্ট হচ্ছে, তো উত্তরে যেটা হবে ওটাই তো হবে, বিলীন হোনেওয়ালা ওয়ালি কামিয়াব। যে কিছু বলে কামিয়াব, সত্য তত্ত্ব হাসিল টাসিল করে প্রচার করে কামিয়াব, তো বিলীন হোনেওয়ালা ওয়ালি কামিয়াব, এটা উত্তরে বিলীন হবে। এ ভাব হচ্ছে, ভাবের আবেগ হচ্ছে, আবেগ হোয়াকবার, আবেগ হোয়াকবার, শাসন টাসন করে সেবা, এসব ধর্মকথা, সেবা শাসন ধ্যান ধর্মভাব হচ্ছে এগুলো কথার। মন্দির, রব, হ্যাঁ, বিসমিল্লা, মন, দিল, এই সেহদমন্দ বলছে, মন মন সেহদমন্দ, এই তো এরাও কামিয়াব। এই হিসাবের যারা বলছে এরাও কামিয়াবের পথে আছে, ধরেন পথে আছে, পথে অগ্রসর হচ্ছে। এইসব ধর্ম বলা তো নিষেধ, এরাও তো ধর্মকথা পাঠ করছে, गाना गाइছে, गाना गा के भी कामयाब, विलीन होने वाला वाली कामयाब, नाच के भी, खेल के भी, ये सब प्रचार करके भी कामयाब, कामयाबी का ही आवेग हो रहा है, भाव हो रहा है, भाव्य है, भाव का आवेग तो होता ही है, आवेग हो अकबर, भाव का आवेग हो रहा है, भाव्य ही है हर कोई, तो विलीन होने वाला वाली कामयाब, कामयाबी का ही भाव आवाज हो रहा है, आवेग हो रहा है, ये कहने का भी आवेग हो रही है, हो रहा है। हाँ, चलोमान, आवेग चलोमान, आवेग चलोमान, चालूमान, आवेग चालूमान, चलोमान। धन्यवाद।